इंडिया में निपा वायरस आ गया बोल के सब लोग डर रही है। ये बस एक नॉर्मल सा वायरस है, मत डरो। हम नॉर्थ ईस्ट लोग कभी किसी से नहीं डरती है। ये कोरोना निपा वायरस क्या चटनी बनाकर खा लेगा तो क्यों डर रही है इसे। निपा वायरस बस एक नॉर्मल सा वायरस है, मत डरो। मेरे पास भेज देना, आपको मिलने से मेरे पास भेज दो, हम चटनी बनाकर पी लेगा। लेकिन निपा वायरस से भी खतरनाक वाला वायरस आने वाला है गैस। আৰু এইটো ভাইৰাছটো নৰ্থ ইষ্ট মানুহ নাগা মানুহখন কিমান বাহাৰতে কাম কৰি আছে না। এইটো খান নিমিতে আছে দে, এইটো খাতাৰনাক वाला ভাইৰাছটো লকডাউন আছে দে। তো কিমান বি মানুহ নাগা মানুহখন নৰ্থ ইষ্ট মানুহখন কিমান বি বাহাৰতে কাম কৰিব যায় কিনে আছে। লকডাউন হ'ব নিচিনা আছে কৈ আছে, তাৰ পৰা লকডাউন হ'বলে আছে কৈ কিনে খবৰ শুনিছে কৈলে না, পলাই কিনে নিজৰ লা জাগাত আহি যাবি, নিজৰ লা বস্তিতে আহি যাবি। এতিয়া ইমান सब मिली के ना निपा वायरस के उड़ाई के ना खताई दियो, चटनी बनाई के ना खाई दियो तो होले भी ताते बाहर दे। लास्ट टाइम ला लॉकडाउन देबे हम ला साथी ताई खान मिली के ना 15 जन नॉर्थ ईस्ट मानु, आसाम मानु, अरुणाचल मानु मिली के ना ताई खान 15 निसना थाकसे दे। तो एक तागोर दे बन कर के ना राखी दिसे, बात साथ पे एक दिन 2 दिन तो पा नहीं गइसे। और बाहर दे दिखले भी खेताई दे गई नियन बाहर दे बही के ना इनका लॉकडाउन हो जाइले बेसी प्रॉब्लम होइले আছে যে আপনি তাতে পৰা নিপা ভাইরাস লাগি যাইলে বি আর ইয়েতে বি আহিব না দিব। লকডাউন হৈ যাইলে আৰু ভাইরাস লাগি যাইলে কিছুমান বিয়া থাকি কেনা ভাইরাস লাগি যাইলে নিজৰ লাভ বস্তি দেবি আহিব না দিব। হস্পিটেল দে থাকিবলে আছে তাতে আৰু মৰিলে বি তাতে মৰবলে আছে। আৰু আপোনাৰ ডেড বডি পাবলে বি মুশকিল হ'বলে আছে দে। এইটো পৰা এইটো আমি এনে এক্সাম্পল কোৱা লা আছে, মন দিয়ে নাৰাখিবি, মৰি যাবি লাগিবি কোৱা লাগাবি নহয় দে। এইটো পৰা লকডাউন শুরু হ'বলে আছে, খবৰ শুনিছে কইলে পলাই কিনে নিজৰ লাভ বস্তিতে আহি যাবি কৈ কিনে জানাই দিয়ে। সাথী খানকে বি শ্বেয়াৰ কৰি দিবি, কোনোবা নাজানি কিনে থাকিব পাৰে। লকডাউন এতিয়া বস্তিতে টাইম খানটো লাষ্ট টাইম লকডাউনটো ইমান মজা পৰা কি কৰিব পাৰে, কি কৰিব মন আছে কৰিব পাৰি কিনে বহিছেতো না হলে বাহাৰ দেতো নিগা নহব দে। এইটো পৰা কইলে লকডাউন হ'বলে আছে শুনিছো কইলে এডভান্স আহি যাবি দে, পিছে दे ट्रेन टिकट फ्लाइट टिकट भी ना पा हो जावले ऐसे दे। चलो गाइस, तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। एंड आजकल मैं हिंदी सीख रही हूँ, इसलिए जितने भी व्लॉग आएगा सब हिंदी में बोलने वाला है। इसलिए हिंदी मत बोला, आपका हिंदी इतना खराब है ऐसे मत बोलना है। खराब होने से भी कमेंट्स में बता देना, वाह क्या बात है इतना बढ़िया हिंदी बोल रहे, ऐसे बोल देना। बाय बाय।